Sebelum kita install iOS 15, kita kena pastikan bahawa iPhone kita telah di backup. Pergi pada setting, pergi pada nama kita dan nama device kita. Dari situ last backup pukul 5.07 petang tadi. Kemudian kita pergi ke website data.apple.com. Kita sign up, continue. Dia akan guide kita untuk install public data. Kita enroll iOS device, kita download profile, allow. Kita pergi pada setting, kita pergi pada profile downloaded, iOS 15 dan iPad OS 15 beta software. Kita klik install, masukkan passcode, ok, install passcode. Sebelum tu kita kena remove iOS 14. Kita install iOS 15, install passcode, install, tak perlu reboot lagi, dan pergi pada software update dan kita download dan install iOS 15. Kita tengah install, mengambil masa 34 minit. Setelah menunggu lebih kurang 45 minit, iOS 15 berjaya di download. Kita install sekarang ni. Setelah menunggu hampir 1 jam, iOS 15 berjaya di download. Dia tengah detect mobile signal. Mari kita check di setting, general, software update, iOS